ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang daigos, simbahon o kalaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Sa atong kumital, mamalandong sa ata, gikan sa pulong sa Ginoo. Gamay ra man ni pagpakita gugma bisag init sa kwan atong higugma. Maminaw sa ata sa pulong sa Ginoo. Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 17 angkod sa 27 mao ni ang nakasulat sa pulong sa Dios. Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But now I know whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. So, diri sa pulong sa Dios atong mapamalandungan ang kaning kamatuoran sa resurrection. Okay, pagkabanhaw. Dinhi atong hinumduman nga kaning lawas kini siya, yuta ni siya, mubalik og yuta, pero ang iyang kalag tuwa na dito sa Dios. Nga namang nag-ingon ta ana, daghan na nagwali. Kay ingon ni Hesukristo nga Jesus said ngadto kang Martha, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, shall he live. So tuog yun ta, bisan diri karon ang atong pagkasubo kini tungod sa kamingaw. Mao na emotional na parte sa pagkatao, kay dugay nato siya nakauban bisag sa simbahan. Nasabtan na ako gabi, 20 years siya sa simbahan nga nag-alagad og matinumanon. Ngano man nga kita masubo kini tungod kay tawhanon ni nga feeling. Pero sa likod ani na ay kamatuoran na dili ing ani permi ang sitwasyon sa usa nga namatay nga naa nakakilala sa Ginoo. Kay si Jesucristo nagingon dire nga si Jesucristo maoy atong pagkabanhaw. Kinsa man kadtong mabanhaw, ingon niya dire kadtong nituo kaniya. Unsa may atong tuuhan kang Jesucristo? Mao na kani ang maayong balita para nato. Para pagkakaroon siguro dili maayong balita nga masabtan naton nga naay hinigugma nato sa kinabuhi nga nawa o dili na nato makitan diri sa kalibutan. Pero nagingon si Kristo, believe me, I am the resurrection of life. Kung kita nituo diha kang Kristo, kita sad magkita gusab
Kaning kaning kamatayon para sa Kristohanon muraranig good morning. Oh. Good evening. Na ay pagkabanhaw nga mahitabo para sa kadtong ingon ni Kristo dili ni para sa tanan. Para rani kadtong mutuo kaniya na ay resurrection. Mutuo kang Kristo. Sige gwali ngano unsa man ang pagtuo kang Kristo? Unsa may atong tuhan kang Kristo? Ang ingon diri ang babaye nagingon, yes, said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ. Una di ay nga atong tuhan nga si Kristo, si Jesus mao ang Kristo ug siya anak sa Dios. Buti pasabot nga dili ra siya tawo nga atong saligan og tuhan. Dios siya nga nagpakatawo niining kalibutan para sa atong mga makasasala. Ug unsa may iyang gibuha nga atong tuhan. Dili lang kay si Satanas mutuo man kang Hesus. Pero kabalo mo unsay dili tuhan ni Satanas kang Hesus? Kanang si Kristo nga mao ang Misaya ug anak sa Dios ug mao ang Ginoo. Mao nay dili niya tuhan ug dili niya siya moangkon kay gusto niya kay siya maoy Ginoo. Pero ingon ni Kristo tama tong pagtuo sa babayi. Wa si Jesus Christ nagkuan. Dili na mao. Kanang imong kuan, imong nga pagtuo. Ingon niya, yes Lord, I believe that you are the Christ, the Son of the living God, who is coming into the world. Ikaw anak sa Dios, ikaw Dios nga saligan. Og ang iyang pagabuhaton nganong saligan man nato si Kristo mao nga iyang gipakamatyan ang atong kamatayon. Asa nga kamatayon na nga iyang gipakamatyan? Dili ang kamatayon sa lawas. Ang iyang gipakamatyan ang walay katapusan nga kamatayon. Giangkon ni Kristo dito sa krus ang impyerno para nato. That is the everlasting death. Pero si Kristo ingon niya iyang gipakamatyan kini didto sa krus para kinsa may mutuo kang Kristo dili na maadtog impyerno. Mao na nga mutuo gyud ta nga si tatay si Brad William mutuo gyud ni kay tungod kay ingani sad ang iyang pagtuo diha kang Kristo nga ang iyang mga sala giangkon ni Jesus didto sa krus. Iyang gipakamatyan tanan nga iyang sala gikan sa iyang pagkatawo ngadto sa iyang kamatayon angkon na ni Kristo dito sa krus. So unsay pamay naay unsa pa may iyang bayran sa iyang mga sala? Napa ba? Wa na. Dili lang kana ang nahitabo sa dihan nito siya diha kang Kristo nga mao ang Dios nga mangtatalwas nga Kristo ug anak sa Dios. Dili lang na naapagoy nindot nga maayong balita. Kay sige taghisgot unsa siya ka maayong tawo. Gagabi kaniadto kaniha unsa ka maayo si sa Ginoo nga tawo. Kabalo ba mo nga nahimo ra siyang maayo kay tungod gihatagan siya pagkamatadong nga gikan kang Kristo. Gikuha ang tanang iyang mga sala og ang perpektong kinabuhi ni Kristo giregalo para kaniya mauna nga magkinabuhi siyang matarong baguhon sa Ginoo dinhi sa kalibutan kay naa na siya'y kinabuhing dayon. Kanus ama na niya nadawat ang kinabuhing dayon sa didtong nituo siya og nidawat kang Kristo. Gihatag sa iya ang katungod nga mahimong anak sa Dios, gitagaan siyang kinabuhing dayon. So buti pasabot, ang langit, garantiya na sa iyaha sa dihang nisalig siya kang Kristo. Unsa to? Nga si Kristo, anak sa Dios, siya ang Mesiyas, nagpakatawo, gipakamatyan ang tanan nga iyang mga sala dito sa krus. Wala na'y penalty kaniya, kay giangkon na ang penalty, ang death sentence dito kang Jesus Christ, wala na'y death sentence niya. O gitagaan pagod siya kay ang didto sa langit walay pwede mo sulod, perpekto lang. Perpekto lang. Kinsa may perpekto dire? Wala. So kita tanan dili makasulod unless
nga mituo ta kang Hesukristo, misalig ka kang Hesukristo ug sa iyang gibuhat gitagaan kita sa perpektong kinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mao na iyang naangkon. So buti pasabot makasulod siya kay perpekto siya tungod sa kinabuhi ni Kristo. Kaya ang kinabuhi nga iyang pagdalhon nga perpekto dito sa langit, ang kinabuhi nga perpekto ni Hesukristo nga iyang gikinabuhi dinhi sa kalibutan. Gikinabuhi ni Hesukristo. So mao na nga si Kristo nag-ingon diri nga and everyone who lives and believes in me shall never die. Nangutana si Hesukristo para sa atong tanan. Katong akong isulti, mutuo ba ka niini? Kung mutuo ka, na ay maayong balita, maayong balita para ninyo. Makasasala tang tanan, pareha ni Brad William. Dili ta perpekto, pareha ni Brad William. Ang nindot, ang maayong balita, kay tanan nga punishment, tanan nga impyerno para sa atong sala, giangkon ni Hesukristo. Mauna nga dili wala nag-introduce si Jesus Christ. Nga he who believes on the pastor, he who believes on the religion, he who believes on the saints will have life. Si Jesus Christ lang ang niangkon niya na ug maora ang atong saligan. Amen. So kung kinsa man diri karon ang wala pa ni salig ni dawat kang Hesukristo, mao ni mensahe ni Brad William para kaninyo karon. Kay kung niya siya, mausad na ang iyang eksperyensya karon, gusto niyang ipabatid o ipabati kanatong tanan. Maunay pag-ampo sa mga tao nga tuwa sa langit. Nga ang tanang mga partidos niya diri sa kalibutan, kanang mga higala, makaangkod sad o kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi lamang sa pagsalig diha sa kang Hesukristo nga mao ang anak sa Dios. Amen. So inatunta nga tanan makit-an na karon, gikan karon pariha na ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, pariha ni Brad William. Dili siya maayo, giayo siya sa Ginoo. Ang tanan nga atong giikuan, ang atong gisulti mahitungod sa iyang kayuhan, kini tanan gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. So sa mauna nga ni ati karon kay tungod sa Dios, ang iyang ngalan mahimaya, dili ang tao ang mahimaya. Ang Dios lamang ang mahimaya sa unsay gibuhat niya ni ining kinabuhi samtang buhi kasya. Unsay ingon diri, and everyone who lives shall live in righteousness. Live by faith. Magkinabuhi diha sa pagkamatarong kadtong nituo kang Hesukristo. Unsaon man na, apil mo ka simba. Sulod mo sa simbahan, maminaw mo sa mayong balita. Kung wa pa ninyo man sa kini, kaya mayong balita, maayong balita dito na. Kung maayo na para nimo. Maminaw ka sa pagtudlo, kaya ang atong kinaiya ra ba? Kabalo ba ta sa atong kinaiya? Dili mo tuo. Dili mo tuo. Tuo mo ana. Ingon ra na sa pastor. Kung niya si Brad William karon, pareha gihapon, tuo ta. Amen. Salig ta kang Hesukristo para sa atong kinabuhing dayon. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Mauna nga daghan household ni Brad William. Kay nituo siya. Iyang household nituo sa. Inauton ta, ikaw mutuo kang Hesukristo ug tanang imong banay sukad karon. Amen. Ginoo Jesus, nakakita ka sa kasing-kasing sa naadir karon nakadungog sa imong pulong. Wala ang Espiritu Santo. Ikaw mulihok sa ilang kinabuhi. Ug mutuo pareha nga pagtuo nga gibungat aning babayi diri sa istorya. Nga ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang Kristo, ikaw ang mangluluwas, ikaw ang dalan, ikaw ang kinabuhi. Ang kinsa may mutuo nimo, bibisag mamatay na ay kinabuhing dayon.
Lord God, salamat Lord. I pray nga kinsa man diri karon, Ginoo, nga nagkadungog aning imong pulong. Ikaw nagtawag kanila, Ginoo, ingon nimo sa Revelation 13, behold, I stand and knock the door of your hearts. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and eat with him and he with me. This is true Christianity. This is those who truly believe in you, Lord Jesus. I pray na ang tanan diri karon, Ginoo, nga nag-witness niini kinabuhi, makaangkon sad, Ginoo, ug kinabuhing dayon pinaagi lamang sa pagtuo sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. O Diyos, may gugmaon sa tanan. Takos kang daykon, simbahon, halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. When Brother William trusted in the Lord Jesus Christ alone for his eternal life, he commits himself to the Lord. Now, his body, we will commit to the ground. Dust to dust, ashes to ashes. Heavenly Father, we thank you, God, and we praise you for a life that you have given. We thank you, Lord Jesus, for How you have worked everything, O God, that surrounds us. How you have orchestrated so that si Brad William, Ginoo, nakaila diha kanimo. Salamat Lord sa imong dakong trabaho sa usa ka kinabuhi. Ang among pag-ampo, Ginoo, nga ang iyang legacy, ang iyang mga